କିଛି ଏମିତି କଠୋର କାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏପରି ରିଟର୍ନ ଜବାବ ଆସିଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 99 MP ଜିତିଲା ପରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 5ଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ 87-83 ହଜାର ଭୋଟରେ ହାରିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ କରେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ सोनिया जी को ए विषय लिखिली जहाँ सत्य थिला जहाँ पिक्चर सत्य थिला मु लिखिकी देइथिली मु भाबुथिली या ऊपर आलोचना हबो किंतु कांग्रेस बिना आलोचना रे बिना ये देकी मते एक्सपेल कर देछि मु वर्तमान कांग्रेस दलर सदस्य नुह मु आ अधिका से दल विषय कहवा उचित हबो नै किंतु एतिकी मु खुशी जे मोर जो पत्र दिया 7 दिन चर्चार केन्द्र बिंदु रहा नेशनल रे आउ स्टेट रे एवं या ऊपर आलोचना होती निश्चित रूप आगामी दिन में कांग्रेस को सुदृढ़ करने ये पत्रटा सहयोग करिवो आ मु कांग्रेस दल रु एक्सपेल हेले परे मध्य मते दल मते अलग कर दी पारे किंतु मोर जो विचारधारा अच्छी दल पई किबा आइडियोलॉजिकल जो मैच अच्छी से मत अलग कर पाइबनी कांग्रेस मोर एतिकी शुभेच्छा समस्त को जो माने मोर सेठी अछंदी बंधु माने समस्त आमर बंधु आम एका संगे थिलु मु शुभेच्छा जनाऊँगी जे मो पत्र माध्यम निश्चित रूप कांग्रेस रिफॉर्म हम और आपण मैंने मजबूत ही कांग्रेस टाक आगू देवे राज्य नेतृत्व जहाँ घटी राज्य रे जहाँ घटुला केन्द्र रे जहाँ भूल निष्पत्ति होता सबको ता माध्यम मु जनईली एवं जनइबार अधिकार आमर अच्छी आपण देखुवे आमर कांग्रेस जो नेता अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन गत काली 15 से आम नेता थे आज आमको बाहर कर से सब कहती कि मोर गोटे गोटे कार्यकर्ता होती शेर बब्बर्स से क्या डरती डरो मत उपरे बहुत रैली होमर यदि आम बीजेपी सरकार को संविधान पाई डर मत कर लड़ुले से समय जदि कांग्रेस किसी भूल कला स्ट्रक्चरली दल भितर एवं जदि आमे ताकू पत्र लिखिले एवं आमको पनिशमेंट दियाला तामने जो नेता जो कथा कहउचंती बाहर गोटे भितर गोटे निज पई गोटे लोक को देखिया पई गोटे ता प्रूव हो गला आ गोटे कथा आपण पूर्व मध्य निर्वाचन बेले मध्य दल विरोध रे जाइतिले एनडीए प्रार्थी को मध्य निर्वाचित करथिले से समय मध्य आपण चर्चार केंद्र बिंदु बांधिथिले देखो दल विरुद्ध रे मु जाई नथिली दलर हुइप नथिला राष्ट्रपति निर्वाचन सर्वोच्च निर्वाचन दलर हुइप न थाए एवं ओडिशार जड़े झील पुणी आदिवासी झील से राष्ट्रपति हम भारत वर्षर से गर्व कौन आम ओडावासी अनुभव करवा नहीं आमर कर्तव्य नाला तेणु मुझे कर्तव्य को पालन करने जाकि निज विवेक को पचारि मु भोट देती या कन्फेस भी करी कहीं कल सका पेपर न बाहर जे कांग्रेस भितर किए गोटे क्रॉस वोटिंग कला जमती गुजरात रे 22 जन लोक भोट देले कांग्रेस लोक बीजेपी को भोट देले द्रौपदी मुर्मू को एवं से जानी पारे किए देखते क्रॉस वोटिंग है मु से प्रकार व्यक्ति नुह जे सामने गोटे काम करी पछरे गोटे काम करी मुझे निष्पत्ति नहीं से निष्पत्ति मु अटल थी मते दल कार्यानुष्ठान ग्रहण कला मु दल को पचारिया चाहे ये दल जो प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस कैंडिडेट करथिला प्रथम महिला राष्ट्रपति होते महाराष्ट्र झील से एनडीए रे थिले शिवसेना एवं शिवसेना से एनडीए रु बाहरी आसिकी राष्ट्रपति को सपोर्ट देइथिले कहीं महाराष्ट्र झील राष्ट्रपति हम जिते द्रौपदी मुर्मू को कराला प्रार्थी सत्साहस थिला कांग्रेस दल शिबू सोरेन विड्र करदे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस अलायंस पार्टनर आज भी सरकार अच्छा से भोट देते दल राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को ये कि आदिवासी झील
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି ସେ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଦଳ ତ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲାନି ତାଙ୍କଠୁ ସମର୍ଥନ। ତେଣୁ ଦଳ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡର ମତ କାଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଭୋଟ ଚୋରିରେ ସତ୍ୟ ସାର୍ ମୁଁ ଭାଷଣ ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଧାରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ତା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆପଣ ଝିଅ ସୋଫିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଏଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୟାର କିଛି ସେ ଫରକ ତାର ପଡିବ? ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛି ସେ ତାର କାମ କରୁଛି ତା ସହିତ ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ ନା ନିଜେ ଦଳ ମୁଁ ତ ଭାରି ନେଇ ଘରୁ ବାହାରୁ ଆପଣ ତ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସି ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ ଆସିଲା ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ କହୁଛି ଅଭି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କିଛି କଥା କହିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଲି जो मो विचारधारा जो कांग्रेस ପାଇଁ ଥିଲା ସେ विचारधारा ସେମାନେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବି ଏବଂ विचारधारा ମୋର ସେୟା ଥିବ कांग्रेस ନଥାଇ ପାରେ। ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବୁମରାଙ୍ଗ ହେଲା କି? ପତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି सोनिया गांधी को ଏବଂ 36 ଜଣ सीडब्ल्यूसी मेंबर को। गणमाध्यम सबु चतुर्थ स्तंभ सबुठु बेसी चालाक ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଶିରାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର କୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ପତ୍ର ପାଇଥିବେ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କନଫେସ୍ କରିଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହିଛି।